आज होचे संक्रांति और मो धना आज कोन करूची देखन धना गाडी चलनो आओ हाय बोलू हाय आओ थैंक यू किसी दे बोलू कदम लगे किसी हाय कब भला छंदी चलो अपन मन भला छंदी काय बनी चलो करबो अम्मम आलू एफा ଧନ ଠାକୁର ଘରେ କ'ଣ ହଉଛି? ନମ କରିଛୁ? କାହ୍ନା ଭାଇକି ନମ କରିଦେ, କାହ୍ନା ଭାଇକି ନମ କରିଦେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଧନ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଦିଅଙ୍କର ଗାଧୁଆ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଧନକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ତା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରଖ। सब ढाल देला मारुची मामा आज कौन होची? तमें कौन करछ? सहीटा तो मैं देखी पारुची। हबनी आ पानी तू कर दबो वर्षा बाबू देखिबी धन टिके सुण सुण ए जाऊ अक्षर पर नहीं आसबी ओ भाई सब से तम मूर्ति को देखिकी खाबा जाइतमा या हो हम पूजा देखले थोड़ी। ओ माय गॉड कितना मुर्दो खाली खाली मुर्दो से गोटे देला सब एते कोन से मुर्दो ना 3 किलो हलानी जी 30 किलो 30 किलो हलानी ओटे खाली धोला मुर्दो नाली मुर्दो वाली यार जन बुनी बुनी बुनी
ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଚକ୍ର ଯୋଉ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ତମେ ବୁଲଉ। अरे ये ला पृथ्वी सोना उड़िया उड़िया ଦାଦାଙ୍କୁ ଆସୁନି। ବତକ ଚିଲା କରିବାକୁ मार रही काले जो कुआ लागेला हम सियारे पड़े काई खाली एठी पुलियो काई हम गांव रे खोला फॉर्म ଆଜି କ'ଣ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ପଇଲା? ତମେ ମୁଁ ରେ କରୁ ପାଞ୍ଚ ଦେଖି ତମେ ଦେଖିଲ କହିଲେ ମୁଁ ହଉ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆରେ କ'ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦେଇଛି ବା ହେଇଯିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଇଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ପରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଅମାବାସ୍ୟା କେମିତି ଦିଟା ଯାକ ପଇଲା? अरे हे उल्टा उल्टा ପାଞ୍ଜି ଖୋଲ ପାଞ୍ଜି। सुंदर ତମେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲ? ମୁଜ कर्कट संक्रांति है ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା କେମିତି ପଇଲା? କ'ଣ ହେଲା ତମର? ତମର କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କ'ଣ ହେଲା? କହିଲେ ହାଏ ଧନ କହିଲୁ ହାଏ। ଡନ ମୋର ଶୋଇକି ଉଠିଛି। ନେଇଯିବି ସାକୁ ନେଇଯିବି ତ ଦେବିନି ନେବି ଏ କିଲୁ କକ୍ରୋଚ ଦେଖ କେମିତି ସେ ହଉଛି ଜାଣିଛ ନା ଅସରପାଟାକୁ ଲେଉଟେଇକି ପକେଇଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଚାଲିପାରିବ। ତମେ ତ ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଲୋକଟା ଆଉ ସିଧା ଗୋଟେ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଳପତ୍ର ଜାତକଟା ଲେଖିବାକୁ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏଇ ବାବା ଆଇଲେ ଦେଖେ ତୁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯା ବାବା ଆଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ନେଇ ଯା ଡାକିଲୁ ଧନ କବା ଧନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଚକଲେଟ ଆଣିଛ ନା କିଏ କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲିଏ ନା। ଏଟା କଣ ପଇତା ଏଇ ତୁ ହାତ ଧୋଇକି ଭୋଗ କାଟୁଛୁ ନା ଫଳ କାଟୁଛୁ ନା ଫଳ ଦଉଛୁ ନା କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଖାଇବ? ଆଜି ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି କାନା ପାଇଁକି ସେଉ ନେଇକିନି ଥୋଇଛି। ମୋ ଝିଅ ପଛପଟେ କେତେ ଯାଏଁ ତାକୁ ଖାଇବା ନଗେଇଲାଣି। ये जी सुन रही हो क्या हाल है वाह ମୋ अच्छा है ना ମୋ ଝିଅ ପୁରା ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିବ। हिंदी समझ रहा है ना ଧନ ତୁ ଖାଇଛୁ ଖାଇନୁ ଖାଇବା ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ଅନେଇଲୁ ଆଉ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଲାଜ କରୁଛି ଏଇଟା କା ଗାଡ଼ି? ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ? କଦଳୀ 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 ଦଳା ଦଳି ଧନ୍ୟୁ ଓ ହାଁ ଓ ମୋ ଧନ ପନିକିରେ କାଟିବୁ ଛୁରୀରେ କାଟି ପାରିବୁନି ନା ମଣିଷଟା ଦେଖିରେ ହାତ କଟିବ ହୁସିଆର ହୁସିଆର। ମୋ ଧନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଲା ମୋହରି ମନ ଇଏ ଭାଇନା ଆମର ଯାହା ହଉ ଆମର ଆଜି ହୋମ ହଉନି ଯେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନମ କର ସେଠି ओम बुरसा जदग्रामे जदरण्ये जत्सभाय जदेन्द्रिये जदनेत्रमावय तद भजामहे ओम भूरसा ग्रामदेवगुण सकलगुण अवगुणधन हृदयाय नमः श्रेयस्वासि स्वाहाय नमो भद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहाय नमो भद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहाय नमो भद्राय मा कंपितवासिन सुभद्रिकाय स्वाहाय नमः सुभद्रिकाय स्वाहाय नमः सुभद्रिकाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय ओम पुंडरीकाक्षाय स्वाहा रुद्रवेदाय स्वाहा ओम चतुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम अथर्ववेदाय स्वाहा जे लगा 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 नया पूरा कहूँ चित्त पिठा लगा गुगलू तुम कौन कर खेल चावल नड़िया कोरा हूँ चित्त पिठा लगा गुगलू तुम कौन कर खेल चावल सहित नड़िया मिसिकी चित्तौ पिठा हम आज चित्ता लगी अमावास्या चित्ता लगी अमावास्या रे चित्तौ पिठा हुए आउ गेंडा कुचिया को दिया हुए महाप्रभु पाखे आज चित्ता लगी अमावास्या रे चित्तौ लगी भोग हुए से आज चित्ता लगी अमावास्या चित्तौ पिठा देख फ्रेंड माने गला